अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स लिसनर्स। आज फिर एक हम नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश राइटिंग के हवाले से है और आखिर तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये इंग्लिश राइटिंग के अंदर जो एक एलिमेंट जनरलाइजेशन का एक एलिमेंट है इसकी आपको समझ आ जाएगी कि जनरलाइजेशन क्या चीज़ है। ये कुछ स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपनी इंग्लिश राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा होता कि जो कुछ हम यूज़ कर रहे हैं उसका ग्रामेटिकल नेम क्या है और उसकी स्टैंडिंग क्या है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो मैं अपनी वीडियोस अपने चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि स्टूडेंट्स जो हम राइटिंग के अंदर जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है उसकी ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है, उसकी ग्रामेटिकल स्टैंडिंग क्या है और ये जो हमारा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसके अंदर इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे ये एकेडमिक राइटिंग का एक हिस्सा है और ये एकेडमिक राइटिंग के अंदर जो हमारे पास एक बुक है ये स्टीफन बेली की है और मैं इसी के ऊपर आज आपको उसका जो एक टॉपिक जनरलाइजेशन का है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो हम चलते हैं इसके अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर और मैं देखता हूँ कि तकरीबन 134 पेज है, मैं आपको इसको उस पर लेके चलता हूँ। तो हम इस जनरलाइजेशन के टॉपिक पे हम पहुँच जाएंगे। आ रहा है हमारे पास, ये आ गया जी, यूजिंग ऑफ जनरलाइजेशन। तो इसने हमारा टाइम ले लिया है थोड़ा सा, तो इसका पेज मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ कि ये 133 था तो 134 पेज पे हमने आना था, तो ये हम यहाँ पे स्किप कर गए। अच्छा जी, ये है हमारे पास जनरलाइजेशन। नाउ व्हाट इज़ जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशंस आर ऑफन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड दे कैन बी powerful statements because they are simple and easy to understand, but they must be used with care and to avoid being inaccurate and too simplistic. This unit explains how to generalize clearly and effectively. तो ये थोड़ा सा हम इसको जब आप आगे लेके चलते हैं तो देखते हैं कि जनरलाइजेशन बेसिकली कैसे हम अपने फ़िक्रे के अंदर उसको रीडिंग के अंदर पहचान सकते हैं या राइटिंग के अंदर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरलाइजेशन आर यूज टू गिव अ सिंपल पिक्चर ऑफ द टॉपिक। सपोज द मेजॉरिटी ऑफ द स्मोकर्स इन ब्रिटेन आर वीमेन। अब आप देखिए उसमें यहाँ पे ये जो आप मैं हाईलाइट करने लगा हूँ ना, ये पॉइंट, द मेजॉरिटी ऑफ द स्मोकर्स इन ब्रिटेन आर वीमेन। अब ब्रिटेन के अंदर ज़्यादातर जो स्मोकर्स हैं वो वीमेन हैं। अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी का जो वर्ड यूज़ हुआ है ये जनरलाइजेशन के लिए, ये जो वर्ड है ये जनरलाइज कर रहा है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल स्टेटमेंट इसके अंदर है। ना ही इसमें विमेन की कोई ख़ास परसेंटेज बताई गई है, ना उनकी कोई नंबर्स बताए गए हैं, बस वैसे कहा जा रहा है कि उनकी तादाद ज़्यादा है, उनकी अक्सरियत है। ऑफ ऑल द स्मोकर्स इन UK 56% आर विमेन एंड 43% आर मैन। Although the second sentence is more accurate, अगर आप नीचे वाले फिक्र जो मैंने अभी पढ़ा है जिसके अंदर परसेंटेज दी गई है बाकायदा, तो वो हमें एक एक्यूरेट लगता है। एंड द फर्स्ट इज easier to understand and remember. The writer must decide when accuracy is necessary and when a generalization will be acceptable. तो ये राइटर को देखना होता है कि कहाँ पे वो जनरलाइजेशन उसने इस्तेमाल करनी है और कहाँ पे उसने उस चीज़ से अवॉइड करना है। You must avoid using generalization that cannot be supported by evidence or research. Students tend to be lazy. अब यहाँ पे देखिए ये एक सेंटेंस है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स टेंड टू बी लेज़ी, के तलबा जो होते हैं ये ज़्यादातर इनका रुझान यानी ये लेज़ी होते हैं। तो ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो आप एकेडमिक राइटिंग के अंदर ये स्टेटमेंट इससे आप अवॉइड करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो तमाम तलबा के ऊपर जो है ना वो अप्लाई हो रही है। तो इस सूरत में हम इस किस्म की जनरलाइजेशन के एलिमेंट को एकेडमिक राइटिंग के अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ये थोड़ा सा हम और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि जनरलाइजेशन का एलिमेंट कैसे है। तो ये देखिए, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन बहुत सी होती हैं लेकिन इसमें वैलिड जनरलाइजेशन कौन सी है? देखें, कैट्स आर मोर इंटेलिजेंट दैन डॉग्स, ये नंबर 1 है। अर्थक्वेक्स आर डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। अब जो कैट्स हैं
یہ جنرلائز اس نے ایک نام لیا اور اس میں جنرلائزیشن کے اوپر یہ نہیں کہا کہ جی فلاں کی کیٹ ہے یا فلاں ہے، لیکن اس نے بس ایک جنرلائز کے جو کیٹس ہوتی ہیں یہ ڈاگ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں. تو یہ مختلف آرگومنٹس لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ یار یہ نہیں، ڈاگز جو ہوتے ہیں یہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. تو یہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ کی ایک نمبر 1 شکل ہے. نمبر 2 پہ ارتھ آر ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. بائی ارتھ کو پریڈکٹ کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. دیر از اے لنک بٹوین پاورٹی اینڈ ڈیزیز. غربت اور ڈیزیز کا ایک آپس میں تعلق ہے. دین ویمن ورک ہارڈر دین مین اینڈ ایئر ٹریول از فاسٹر دین دا ٹریول دین ٹرین ٹریول. اب یہ دیکھیے جو ای ہے، ایئر ٹریول از فاسٹر دین ٹرین ٹریول، یہ کون سا جنرل اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ تو بالکل ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ایئر ٹریول جو ہے یہ ٹرین ٹریول سے کہیں زیادہ تیز ہے. یہ بات بالکل ہمیں دل کو لگتی ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے جو ایک بالکل واضح بات ہے، تو اس کو جنرل اسٹیٹمنٹ ہم نہیں کہیں گے، یا ہم اگر کہیں کہ بھی صحیح تو یہ اس کی اتنی وہ امپورٹنس نہیں ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ویلڈ جنرلائزیشن کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ، یعنی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ویلیڈیٹی اس میں کیا ہے یا کتنے حد تک اس کی ویلیڈیٹی ہے. تو ویمن ورک ہارڈر دین مین، خواتین مردوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں. تو جو مرد کچھ ہوں گے وہ یار مرد زیادہ محنت کرتے ہیں سارا دن، تو اس کے اندر بھی وہ چیز آ سکتی ہے کہ دیر از اے لنک بٹوین پاورٹی اینڈ ڈیزیز. ارتھ آر ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. تو یہ جو ورڈ ہے، یہ جو سینٹنس ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ جو جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن یہ اس کی ویلیڈیٹی زیادہ ہے باقی 4 سے. تو ارتھ آر ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ، یعنی جو زلزلے ہوتے ہیں ان کو پریڈکٹ کرنا، ان کی پیشن گوئی کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک بیسٹ جرنل اسٹیٹمنٹ ہے جس کی ایک ویلیڈیٹی ہے. جی سٹرکچر مثلا یہ جو ارتھ کوئک کی بات ہوئی ہے، اس کے اندر ارتھ کوئک کے باقاعدہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن یہ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ جو ارتھ کوئک یہاں پہ آیا ہے اس کی فریکوینسی کتنی تھی، آیا 6% کا تھا، 5.2 تھا، 7 تھا. تو یہ وہ بتاتے ہیں، لیکن یہ اس کو پریڈکٹ نہیں کر پاتے. یا بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ افٹر شاکس ہو سکتے ہیں، اس قسم کی پریڈکشن آ سکتی ہے، لیکن ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں ڈیٹ کو ارتھ کوئک ہوگا. تو سب سے جو بی پوائنٹ ہے، یعنی ارتھ کوئکس آر ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ، تو یہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر آپ نے جنرلائز اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو وہ بھی اس کی ویلیڈیٹی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، وہ بھی پاورفل جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہو. تو آگے تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جنرلائزیشنز کین بی میڈ ان 2 ways. جی 2 طریقے سے جنرلائزیشن ہو سکتی ہے. موسٹ کامنلی یوزنگ دا پلورل، یعنی کمپیوٹرز ہیو ٹرانسفارمڈ دا وے وی لیو. نمبر 1 پہ ہے جی کہ جنرلائزیشن کین بی میڈ ان 2 ways موسٹ کامنلی یوزنگ دا پلورل، یعنی زیادہ تر ہم پلورل کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جو ناؤن کمپیوٹر نہیں بلکہ ہم کمپیوٹرز ہیو ٹرانسفارمڈ دا وے وی لیو ان. نمبر 2 یوزنگ دا سنگولر اینڈ ڈیفینٹ آرٹیکل مور فارمل، یعنی دا کمپیوٹر، اب یہاں پہ اسپیسیفک کمپیوٹر ہو جائے گا، ہیز ٹرانسفارمڈ دا وے وی لیو ان. اوائڈ ایبسولوٹ فریزز ان جنرلائزیشن سچ ایز ینگ چلڈرن لرن سیکنڈ لینگویج ایزیلی. اب یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ٹائپ چیز ہے. تو ایکڈیمک کے رائٹنگ کے اندر آپ نے ایک گیسنگ کا ایلیمنٹ رکھنا ہوتا ہے اور ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی. حتمی اسٹیٹمنٹ سے آپ نے بچنا ہے کہ اگر یعنی ہم نے اپنے ریڈر کو گیسنگ پہ رکھنا ہے، اس کی کیوریاسٹی کو اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے. اور سویپنگ اسٹیٹمنٹ جسٹ ینگ چلڈرن لرن سیکنڈ لینگویج ایزیلی، جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو پھر آگے اگر آپ اس کی ایویڈنس دیتے ہو، سپوز آگے جا کے اور آگے ایگزامپلس دیتے ہو اور اس قسم کی چیزیں دیتے ہو، تو اس کے ایگزامپلس دینے کی پھر کیا ضرورت رہ جائے گی جب کہ آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ ینگ چلڈرن لرن سیکنڈ لینگویج ایزیلی. تو ایسے اسٹیٹمنٹ بنائیے جس کے اندر کیوریاسٹی ڈیولپ ہو اور پڑھنے والا گیسنگ پہ رہے کہ آیا یہ آگے جو ہمارے پاس ایویڈنس آئے گی وہ اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے، یا وہ واقعی جو ایتھینٹسٹی اس کی کیا بنتی ہے. تو اگر وہ اس ٹاپک کو بھی دیکھ لے، اس لائن کو دیکھ لے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بندہ جب پہلے ہی ایگری ہو گیا اس پہ اوپر، تو اب یہ اس کے اوپر جو اس کی ایویڈنس ہوں گی ڈیفینیٹلی وہ بھی اتنی پاورفل نہیں ہوں گی. تو سچ اسٹیٹمنٹس آر ڈینجرس بیکاز دے مے ویل بی ایکسیپشنز، انسٹیڈ اٹ از بیٹر ٹو یوز کاشنز سچ ایز. تو بہتر ہے کہ آپ نے اگر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آپ دینا چاہ رہے ہیں تو کیسے مولڈ کر سکتے ہو؟ تو آپ یوں مولڈ کر سکتے ہو جی کہ ینگ چلڈرن ٹینڈ ٹو لرن سیکنڈ لینگویج ایزیلی، یعنی ان کا رجحان. لیکن اگر آپ اوپری والی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو ینگ چلڈرن لرن سیکنڈ لینگویج ایزیلی یہ حتمی لائن ہے، لیکن جو 10 to ہے یہ اس کے اندر یہ لگانے سے ہمیں جو وہ پہلی میں نے بات کی کہ کیوراسٹی سینس آف
क्यूरोसिटी शुड बी मेंटेन बाय द राइटर फॉर द रीडर। तो ये आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जनरलाइज स्टेटमेंट्स के अंदर जनरलाइजेशन करनी भी है तो उसको भाई एक बाकायदा रूल और एक एहतियात के साथ आपने उसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे उसने एक टेक्स्ट दी है कि रीड द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन दिस जनरलाइजेशन। ये आपने कुछ टेक्स्ट है और इसको आपने अंडरलाइन करना है। तो ये आप एक्टिविटी आपके सामने आ रही है स्क्रीन के ऊपर, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो नीचे हमारे पास ये कुछ प्रैक्टिस के लिए चीज़ें आ गई हैं। तो राइट जनरलाइजेशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, वो वहाँ पे आ गया जी कि फ्रेश फ्रूट एंड हेल्थ। यहाँ पे वो कहता है कि आपने ये जो कुछ वर्ड है ना, फ्रेश फ्रूट और उसका जो एक हेल्थ के साथ एक लिंक है, आपने उसके लिए एक सेंटेंस लिखना है जिसके अंदर जनरलाइजेशन का एक एलिमेंट आ जाए। तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो कि ईटिंग फ्रेश फ्रूट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, यानी ईटिंग फ्रेश फूड का वर्ड भी यूज़ हो गया और स्लैश के बाद हेल्थ आ रहा है तो हेल्थ को भी उसने यहाँ पे आखिर में यूज़ कर लिया। तो रेगुलर रेनफॉल गुड क्रॉप्स यील्ड्स, तो आप इसको कह सकते हैं कि रेगुलर रेनफॉल helps to get good crops yields, यानी अगर आप बारिशें वक्त पे होंगी या रेगुलर होती हैं तो डेफिनेटली हमें अच्छी पैदावार फसलों की मिल सकती है। तो इस किस्म के आपके वर्ड्स होते हैं जो आप इन सेंटेंसेस के अंदर जब आप यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक जनरलाइजेशन की स्टेटमेंट्स हैं और ये इनकी एग्जांपल्स हैं। यानी ईटिंग फ्रेश फ्रूट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, तो ये इनके अंदर एक पावरफुल एलिमेंट भी है और ये लोग इसके साथ एग्री भी करते हैं। और लोग, यानी जनरलाइजेशन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप ऐसी जनरलाइजेशन स्टेटमेंट दें जिसकी वैलिडिटी हो और लोग, पढ़ने वाला उससे इत्तेफाक कर जाए कि हाँ ये बिल्कुल बात सही है। तो अगर आप ये फ़िक्र आप देख लें ना कि फ्रेश फ्रूट, डेफिनेट कौन कहता है जी कि फ्रेश फ्रूट आप खाएंगे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, और इस तरीके से रेनफॉल अगर रेगुलर होगी, वक्त पे होंगी तो फसलें ठीक नहीं होंगी। तो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको सिखाई जा रही हैं कि आपने जनरलाइजेशन का स्टेटमेंट अगर देना है तो उसकी वैलिडिटी को किस तरीके से आप डिवेलप कर सकते हैं। तो ये आज आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं मैंने। तो एक और चीज़ पॉइंट दे दीजिए, समझ लीजिए कि प्रैक्टिस बी के अंदर लिखा हुआ है कि स्टडी द टेबल एंड राइट 5 जनरलाइजेशन यूजिंग द इन्फॉर्मेशन। ये देख लीजिए अब यहाँ पे रिज़ल्ट ऑफ ए कॉलेज सर्वे ऑन वेयर स्टूडेंट्स प्रेफर टू स्टडी। यहाँ पे देख लीजिए कि लाइब्रेरी के अंदर मेल स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट का परसेंटेज क्या है, मेल 20% हैं, 17% फीमेल हैं, और जो ग्रेजुएट्स हैं उनके अंदर वो रुझान मेल के अंदर ज़्यादा आ रहा है। तो आपने इनको यूज़ करके आपने जनरलाइजेशन की एक कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है और आप दे सकते हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जनरलाइजेशन का जो एक टॉपिक हमारा आज था उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ आ गई कि बिल्डिंग ऑन जनरलाइजेशन मोस्ट essays मूव फ्राम जनरल टू स्पेसिफिक एज जनरलाइजेशन हैज़ टू बी सपोर्टेड एंड डेवलप्ड। मिसाल के तौर पर एन essay विद द टाइटल द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द चाइनीज़ इकॉनमी माइट डेवलप इन दिस वे। तो जनरलाइज स्टेटमेंट क्या होगी, सिंस द मिड 20th century देयर हैज़ बीन अ रिमार्केबल इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, और सपोर्ट क्या इसके अंदर आ जाएगी, द रीज़न फॉर दिस एरा। जी उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो इंशाल्लाह आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मज़ीद इसकी तफसील के साथ आएंगे। उम्मीद है आपको इसकी इब्तदाई मालूमात मिल गई होंगी, जनरलाइजेशन बेसिकली क्या है और जनरलाइजेशन का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आपने कैसे करना है। वीडियो सुनने और देखने का शुक्रिया।